Pozdrav baštovani. Ako vadiš luk prerano, glavica ostaje sitna. Ako zakasniš, krene da puca, truji i ne može dugo da stoji. Znači pravi trenutak za vađenje luka je presudan. Ali kako ga prepoznati? U ovome videu pokazujem 5 jasnih znakova da je luk potpuno zreo i da ga možeš vaditi bez straha. Većina ljudi pogriješi kod trećeg znaka, zato obavezno ostaje do kraja. Idemo redom, znak broj 1 te možda već sada čeka u tvojoj bašti. Dakle, krećemo sa znakom broj 1. Znak broj 1 većina listova je polegla i počeo da žuti. Prvi najvidljiviji znak, listovi su polegli i počeo da žute pri dnu. To je prirodni proces u kojem biljka sazrijeva, završava svoj ciklus, povlači svu snagu u glavicu. Ako je veći dio luka u bašti polegao, lišće više ne stoji uspravno kao prije, to ti je znak broj 1 i znak da je vrijeme blizu. Ali pazi, ako su listovi još tamno zeleni čvrsti, luk još nije spreman, jer glavica se nije do kraja razvila. Tako da, vrijeme da pređemo drugi znak, vrat luka je mekan i tanak. Ako uzmeš stavljiku pri vrhu glavice, takozvani vrat luka, obrati pažnju. Ako je mekan, tanak, ovako se savija i lomi, znači da je luk završio svoj rast, spreman za vađenje. Kod nezrelog luka vrat je debelo, pun soka, teško se savija. To znači da još uvijek vuče hranu iz lišća, zreo luk, tanak vrat, osušen i prazan. To je dakle naš drugi znak preko koje možemo prepoznati zreo luk. Vrlo jednostavno i vrlo lagano. Kao što vidite na našem primjeru, luk ovako puca i to je jasan znak da je ovaj luk sazreo i spreman za vađenje. Nakon što smo to završili, vrijeme da pređemo na znak 3, a znak 3 je omotač glavice se stegao i vidljivo se suši. Treći znak mnogi ne primijete, a ključan je. Pogledaj spoljašnju opnu glavice luka, ako je suha, papirnata, čvrsto obavija luk, to je jasan znak zrelosti. Taj omotač štiti luk tokom suše, skladištenja i bez njega luk brzo propada. Kod nezrelog luka ta opna je još uvijek tanka, vlažna i skoro nevidljiva. Dakle, ako vidiš da se glavica omotava kao zaštitni sloj, luk je skoro pa spreman za vađenje. Dakle, potrebno da obrate pažnju na ovo, jako bitna stvar i jako je lagano ovo primijetiti. Dakle, već smo obradili prva 3 ova neka znak pomoću koji možemo prepoznati da je luk zreo, tako da vrijeme je da pređemo na sljedeća 2. Znak 4. Glavica je čvrsta, dobro formirana. Sada obrati pažnju samo glavicu luka. Kada je zreo luk, čvrst je pod prstima, kompaktan i pun. Nema ono mekano gošća, ne obavi slojeva. Ako stisneš glavicu, osjetiš da je spužvasta, premekana, još nije kraj. Zreo luk ima punu težinu u ruci i slojevi su prilično sabijeni jedan uz drugi. Dakle, vrlo jasan znak da je luk naš spreman za vađenje. Nakon što smo to obradili, vrijeme da pređemo na 5. znak, luk se lako izvlači iz zemlje. 5. i posljednji znak, luk bez otpora izlazi iz zemlje, zemlja se oko njega povukla, korijen se osušio, više drži biljku rano. I još jedan bonus savjet, ne vadite luk nikad poslije kiše, to je jako važno, kada glavica luka povlači vlagu, opna se raspasi i luk ne može dugo da stoji. Tako da, ako dolazi kišni period, a luk je spreman, bolje ga izvaditi dan ranije, nego da rizikuješ tružiš. Dragi prijatelji, to je ovih 5 znakova plus bonus savjet. Uz ovo možete biti sigurni da je tvoj luk zreo i spreman za vađenje. Prati biljku, gledaj list, gledaj glavicu i zemlju i sve će ti biti jasno. Hvala vam što pratite ovaj video. Nadam se da vam se video svidio i vidimo se u sljedećem videu.